Isa ako doon kasi hindi ko may... Nasa ilalim ni Turka. Mag-review ng ginagep. Try na trip yan. Bod review, wala nang buff si Ace. Bod review ba? Kaya pala kinakabasan. Kaya pala eh. Ano yan, pare? Ano na yung buff mo? Gago, hindi ko ma-F-down dyan sa ilalim ni Turka. Putang, ba't ganun? Ina. Gago. Bilis pa pare. Ano lang guys, alam ko 1 minute run lang. Game. 2 minutes. Agad. Nangina banding to ah. Ayos na mukha guys. Oy, Pinat, ayos mukha. Kala, kalma ka lang Pre, pare. ayos mo yung ano mo. Uy, pwesto. Sige, dikit lang agad pa diretso. O, di ba? Diretso. Diretso. Sipag naman ni paring Pinat. Tayo na. Siyempre, tanga. I see you Pwedeng- pare. I see you pare. I see what you're doing. Lagi dapat ano, full buff. Reserve. Nature's blessing right now. Guess ulit ako. Yan na. Ako nasa 2 pare. Oh, pare. Ulon. Nice one. Oh, yan. Perfect yan. Good shit. Ubus yan. Layo agad. Pare Pinats lang. Ayan. Tunsa na yan. Kita niyo yung AoE ko doon? Ako pumatay ng mga sheep. Yan na naman kayo eh. Sa una, 6 eh. Tapos sa pangalawa, 3. Yusin niyo ang silver niyo. Burst. Ayusin nyo kasi love niya guys. Pesto lang. Kung ganun pala patayin yung sip, kailangan mo nga siyang pasagasaan. Pag malakas DPS, kailangan- di kailangan. Burst lang. Ace. Black. Pero medyo ano, kailangan mga crossbow user yun eh, pag ganun. Burst lang. Crossbow na kasi na. hindi na peak eh, putang ina eh. Mini crossbow lang yan pa. Mini isa lang no, isa lang yung crossbow, hindi dala. Isa lang. Anong tier yan pare? Pero 5. 5. Ulon. Okay, Kasi ba, nakamarker kayo dyan, ah. Explosive ba, lapitan niyo. Patay natin. Ako na mag-adjust. Ice. Wala talaga nag-ice pare ah. Blessing ako. Okay lang. Bold review ko kayo pare. Mainit. Black. Putang inang ice yan. Reserve. As if may ganun ako. Number 2 ako, number 2. Ayos low. Ay sige, ikaw na Pilon. Ako mag-lure. Eh. Good shit. Uy! Isa! Good shit. Okay lang. Play out. Adjust nga ako ng konti. Layo na. May interact na, mayroon na. Okay, go. F. Guardian up. Guardians. Pwesto. Kailangan ko mag-melee. Ikaw dyan. Kailangan ko mag-melee konti. Atas ka pa ng konti. Ulon. Sige lang. Chill pa lang stop po. Duck. Ulon. Chef. Hindi. Chip Sige, ako na maganda stop po. Boss na lang kaya. Hindi, baka ano eh. Boss. Magtutulak ko May na kasi kanan. abot ko yun eh. No. Guardian nyo. Magtutulak ko. Boss na. Hindi, wag na. May nabawas Wag, niya lagi. wag, May wag. nabawas niya, may nabawas. Lord. Ako dyan. Yan mo. Ako dyan. Kaya ko yan. Okay, perfect luring. Ara, nasa gilid ko na naman. Sige, okay lang yan. Dali nyo. Pakis tutok pare. Naka-ace. Okay lang yan, isa lang. Anayan mo na yan. Nice. Okay na, meron na. Pare Pinats, F ka pare Pinats. Layo yung iba. Meron na. Nandun sa akin ha. Lapit. Go. Nice ah. Burst! Press F! Saan na, pero saan na naabot. Galing lantern side to mga to. Press Carmine na. F! Carmine muna!
Hindi, dami namin kibet mo na. Lantern seed. Oh, lantern mo na. Kaya review. Parang Bod review. Hindi pala ako napag-record.